Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tabkh Ayman. Salam alaikum, marhaba bikoum fil qanat diyali Tabkh Ayman. Aujourd'hui, je vous viens avec une petite douceur pour accompagner vos pauses café. C'est un petit biscuit fondant en bouche, ce qui s'appelle la ghrébia. C'est vraiment un délice, c'est super économique. اليوم غنحضروا الغريبية اللي هي اقتصادية فيها ما كتهز بزاف ديال المكونات، ولكن الا ما تعرفوا بالاسرار ديالها ما تنجح ليكمش. تبعوا معايا الوصفة وغادي تنجح لكم سمحوا لي 100%. Passons à l'étape de la préparation. Voilà, dans un bol, je vais avoir besoin de sucre glace. غادي نحتاج سكر glace. J'ai mis un peu moins d'une mesure. درت شويه اقل من واحد الكاس وبديك الكاس غنعبر الفرينه. Et avec ce verre là, je vais mesurer la farine. Voilà. La farine, je vais en mettre 3 verres à ras, vous voyez, vraiment 3 verres bien remplis de farine. Alors في الكيسان غادي نعبر كما كتشوفوا كيسان يكونوا معمرين مزيان كما هكا، يعني يكونوا معمرين طرف ديال الكاس. غادي ندير 3 السكر، درت شويه قل من كاس حيت انا الغريبيه ما كنبغيهاش تكون حلوه بزاف. Comme je vous ai dit, le sucre glace, j'ai mis un peu moins d'un verre car je n'aime pas quand c'est trop sucré. Voilà, نديرو شويه ديال الملح. On va mettre une petite pincée de sel et on va mélanger le tout. غنحركو كلشي. Voilà, et maintenant avec le même verre, on va rajouter un verre d'huile. وعاود بداك الكاس غادي نزيدو كاس ديال الزيت. يعني 3 الكيسان الفرينه، كاس ما عامرش بزاف ديال السكر وكاس ديال الزيت. Alors 3 verres de farine, un verre de sucre glace non rempli et un verre d'huile. Maintenant, on va y aller avec les mains, on va mélanger. Alors on va incorporer l'huile avec la farine. Donc غنخلطو باليدين، ضروري يكون باليدين الفرينه مع داك الزيت. Quand on a bien mélangé un petit peu les ingrédients, on va alors venir frotter entre les paumes de la main. من نكونوا خلطنا كاع ديك المكونات غادي نجيو نحكوها بين جوج يدين باش تجينا سهله. غنحطوها في واحد الطبسي. Pour faciliter la tâche, on va venir la mettre dans une assiette comme ceci. Et on va commencer comme vous allez le voir dans la vidéo. On prend de la pâte, on la met entre les mains et on frotte. On prend de la pâte, on la met entre les mains et on frotte. C'est pour bien incorporer l'huile et le sucre avec la farine et que notre pâte soit homogène, qu'il n'y ait pas des endroits où il y a plus d'huile, des endroits où il y a plus de sucre. Il faut absolument que ce soit fait ainsi, car la farine et l'huile et le sucre simplement à la malaxant, ce n'est pas suffisant. Il faut absolument faire ça au moins, je vais vous dire, 5 minutes comme ça, pour bien incorporer tous les ingrédients entre eux. على خصكم ضروري تبقاو تهزو كما هكا العجينه وتحكوها بين اليدين مع داك الحمان اللي كيكون باليدين. غادي داك الفرينه غادي داك الزيت سمحوا لي غادي مزيان مع الفرينه والسكر، ومن تحكوها كيبقى يدخل مزيان. الا بقيتو غير تعجنوها غيكون بلاصه فيها الزيت كتر بلاصه قل، مي من تحكوها غتبقى تدخل لكم مزيان والعجينه تكون مزيان والغريبيه تخرج لكم مزيانه. واخا داك الشيء خصكم ديروها واحد المده ديال 5 دقائق. والغريبيه واخا تشوفوها كتقولوا غير الدقيق والزيت، ولكن الا ما تبعتوش الحاجات ديالها نيشان وما عرفتوش الاسرار ديالها راه ما تنجح ليكمش. Voilà, comme j'ai dit, la ghrébia, comme vous voyez, on dirait que vous allez dire c'est tout ça, c'est de la farine, de l'huile. Mais franchement, si vous ne suivez pas bien les étapes, eh ben, elle ne sera pas réussie. Il faut bien frotter entre les mains, la laisser reposer au frigo, c'est très important ça. Voilà, quand on a terminé de bien la frotter, on va la mettre en boule, la remettre dans le bol et la laisser reposer au frigo. Minimum 1 heure, 2 heures, mais le meilleur, c'est de la laisser toute une journée ou toute une nuit avant de passer à la cuisson. Car comme vous avez vu, je n'ai
pas mis du tout de levure, parce que dans la gharibia, on ne doit pas mettre de levure. Et en fait, c'est le contact du froid et du chaud qui va faire que la gharibia va se fissurer. صافي من تكملوا غديروها كما ككره تردوها في الزلاف في هذيك البول وتردوها وديروها تسمحوا ليا ترتاح في الفريغو على الاقل ساعه جوج سوايع، ولكن ما احسن تخليوها النهار كامل ولا الليله كامله عاد طيبوها، حيت كما شفتوا انا ما درتش الخماره نهائيا، حيت في الغربيه هي ما خصهاش تمشي فيها الخماره غتقصحها. هي شنو اللي تخليها تفزر؟ هي داك البروده، الكونتاكت ديال البروده مع الحمان ديال الفران، يعني من العجينه تكون بارده وتدخل الفران يكون سخون، هذيك هي اللي غتخليها تفزر. Voilà, on va commencer à façonner nos grébillons. On va prendre une petite boule de pâte. Moi, j'ai fait 50 grammes, mais c'est entre 40 et 50 grammes que vous pouvez faire. On va d'abord la malaxer entre les mains, après former une boule, et entre les creux des deux mains, on va former un genre de soucoupe. Vous voyez, on va la commencer à la tourner comme vous voyez dans la vidéo entre les deux creux des mains pour former un genre de soucoupe. Voilà, غادي نهزو عجينه اللي تكون فيها 40 حتى 50 غرام، انا درت 50 غرام، نعجنوها بين يدين، نديرو كويره كما هكا، وبين الحفاري ديال اليد غادي ندوروها باش نحصلوا على واحد الفورمه تكون كما هكا. غادي تشوفوها مدوره ولكن دايره كيفاش نقول لكم عبوزه من الفوق ومن التحت، يعني بتيت باس من الفوق ومن التحت كما هكا، شتي. Voilà. Et après, on va alors mettre la petite touche finale, c'est de rajouter un petit peu de cannelle par-dessus avant de les enfourner. ومن بعد غادي نزيدو من فوق شويه ديال القرفه كما كتعرفوا، ضروري الغربيه تكون فيها القرفه الفوق قبل ما ندخلوها للفران. والفران خص يكون مسخن على 200 درجه في الاول، على الفرفره انا اللي كنطيبها على 200 درجه، ومن تدخلهم تهبطوها عند 180 درجه. انا المده ديال 10 دقائق كانوا واجدين، ولكن هما تحضيوها الغريبيه هي غير تفزر صافي خصكم تخرجوها، هي خصها تبقى بيضاء عاد، غير تبدا تفزر تخرجوها، الا خليتوها اكثر غتقصح لكم. Voilà, et après on va les enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés. Mais quand vous les mettez dans le four, vous baissez la température à 180 degrés. Moi, après 10 minutes, elles étaient prêtes, mais vous devez les surveiller. Donc, dès que vous voyez qu'elles commencent à se fissurer, il faut les enlever directement. Parce que si vous laissez plus longtemps, elles vont durcir. Tandis que la gharibia doit être fondante en bouche. Les voici prêtes. J'ai oublié tout à l'heure de vous préciser que la cuisson se fait sur chaleur tournante. Servi avec un bon verre de thé ou un verre de café, c'est vraiment un délice. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un gros pouce bleu et de vous abonner pour ne rater aucune de mes recettes. À très bientôt. صافي عطيت لكم كلش الاسرار باش الغريبيه تنجح لكم ان شاء الله. الى الوصفه عجبت لكم ما تنساوش ديروا جيم وتابوناو لاشين باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله. السلام عليكم.